YouTube channel. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی سونے نبی دے سونے دوارے تے بیتی اور نبی جی دیاں فوجاں خطاراں دے ساتھی او لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی سفر حضر آجنے او مزاراں دے ساتھی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ واسطے درود و سلام امام کل ختم الرسل انسانیت دے معلم اعظم کائنات دے رہبر و رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں نوجوان بھائیوں میرے تو قبل میرے بڑے ہی پیارے بھائی جان میرے محسن شاعر اسلام مولانا عبدالعظیم ربانی صاحب توانوں بڑیاں سونیاں نعتاں نظمہ سنا رہے سن دعا فرماؤ اللہ میرے ویر دی زندگی دراز فرمائے میرے بعد انشاءاللہ الرحمن خطیب ابن خطیب میرے محترم بھائی انعام الرحمن یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا جاندار شاندار خطاب فرمان گے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میں انشاءاللہ الرحمن سیرت فاطمہ الزہرا دے حوالے نال چند قرآن پاک دیاں آیتاں تو انو سناواں گا دعا فرماؤ اللہ میرا قرآن سنانا بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے آج دا پروگرام مولانا اسماعیل سلفی صاحب دعا فرماؤ اللہ انہاں کولو اپنے دین دے بہترین کام لے لے اور ساڑھے بڑے پیارے بھائی عامر صاحب اللہ اس بھائی دی زندگی دراز فرمائے آؤ میں اپنا موضوع شروع کرا اس زمین اتے جس طرح مردہ وچوں بڑے اللہ دے نیکوکار فرما بردار بندے نے اللہ دے نافرمان بندے بھی نے اسی طرح ہی عورتاں وچوں بھی کوئی ایسیاں زیادہ تر اللہ دیاں فرما بردار بھی نے اللہ دیاں تابع دار بھی نے اللہ دے احکامات نو منن والیاں بھی نے اسی طرح ہی اللہ دیاں نافرمان عورتاں بھی نے ایسیاں عورتاں جڑیاں نیک عورتاں نے تمام عورتاں نو اللہ نے تمام عورتاں تے اگر سرداری دیتی ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا نو دیتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ نیک عورتاں کیڑیاں آؤ میں قرآن دیاں لوریاں دیواں میرے اللہ اپنے قرآن پاک اندر اعلان کر رہے اللہ فرما رہے سنو قرآن تے کلیجے ٹھارو فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نیک عورتاں آؤ ذرا میں مضمون شروع کرا. میرے نبی نو رب نے 4 بیٹیاں دیتیاں. او دھیاں والیو گل سنیا جے. میرے نبی نو رب نے 4 بیٹیاں دیتیاں. رافضی لوگ جڑے نے اے آندے نے نبی محبوب نبی دی اکو بیٹی ہے. استغفر اللہ. قرآن پاک اندر اللہ نے جمع دا سیغا بولیا، واحد نہیں بولیا. آؤ ذرا قرآن سنو تے کلیجے ٹھارو. اللہ سونے آئے پوچھ رہنے قرآن اندر کتے لکھیا. فرمایا پڑھو قرآن تے کر دے وہ اعلان. فرمایا یا ایوہ النبیو قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین. فرمایا میں اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں دیتیاں. اللہ اکبر اللہ. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام رقیہ تے ام کلثوم تے جیڑی بیٹی دا جو میں ذکر کرنا چاہنا سیدہ فاطمہ الزہرا. اج لوگ آندے نے نبی دے اہل بیت نو نہیں من دے. آج میں دسا اسی کیویں اہل بیت دا ذکر کرنے اسی کیویں شان سنانے اوے ٹاؤن شپ دے رہن والے ہو اسماعیل سلفی والی مسجد اندر آنے والو. آؤ دسا اللہ نے اپنے نبی نو 4 بیٹیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن وچو عطا فرمایا. کون خدیجہ؟ میرے نبی نال پیار کرن والی خدیجہ. کون خدیجہ؟ جدو چاہے بھی ابھی طالب اندر 2.5 سال تقریباً بند رہنا پتے کھا کے گزارا کرن والی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. کون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ جدو میرے پیغمبر غار حرا اندر میرے آقا رب دی عبادت فرمایا کر دے. سنیا جے دل لگا کے میرے آقا کو ایک دن جبریل آئے. آؤ میں بخاری پڑھا بخاری والتے نو لے کے جاوا. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا الليث عن عقيل عن عقيل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة فی النوم فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثلا فلک الصبح ثم حبب الی الخلاء وکان یخلو بغار حراء فیتعنس فی وهو
यतअब्बुदुल-लयालिया ज़वातिल अदद क़ब्ला अय्यनज़िया इला अहलिही व यतज़व्वदु लिज़ालिक। हदीस बड़ी लंबी है ना, मैं तेनू शॉर्टकट मसला समझा देवा। मेरे पैगंबर अपनू याद कर रहे ने। एक दिन जिब्रील अमीन आए ते आके अर्ज करते ने महबूब जी पढ़ो ना, इक़रा भी इक़रा पढ़ो ना। मेरे आका फरमाते ने मान बिक़ारिन, मैं पढ़िया होया नहीं ना। इस जिब्राइल ने मेरे आका नू चंगी तरह दबाया। मेरे आका डर गया, मेरे आका डर गया। फरजा बिहा रसूलुल्लाह, मेरे आका वापस लौटे ना, जाके हजरत खतीजा तक पहुंचे। आका फरमाते ने ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी फ़ज़म्मिलूहु हत्ता ज़ाबा अन्हु रऊ। खतीजा मेरे ते कंबल ओढ़, मैनू अपने लक़द खशीतु अला नफ़सी व अख़बरगल ख़बरो लक़द खशीतु अला नफ़सी। मैं अपनी जान ते डर महसूस कर रहा वा। ते खतीजा दे अल्फाज़ सुनिया जे, ओए लाहौरियो गल ध्यान सुनिया जे। खतीजा नेक बीवी खतीजा, मालदार खतीजा, किन्नी मालदार खतीजा। ओ खतीजा तंबुआं दियां जेड़ियां किलियां ए रस्से बनने चाहते ने, ए लोहे दियां ने, लेकिन खतीजा दियां किलियां भी सोने दियां। अल्लाहु अकबर कबीरा। खतीजा बोली कल्ला वल्लाह मा युख़ज़ीकल्लाहु अबदा। अल्लाह दे नबी जी कसम उस ज़ात दी जिदे हत्थ च मेरी जान है, रब तुहानू कदी भी ज़ाया नहीं करनगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदा फातिमा ज़हरा, मेरे आका फरमाया कर दे ओए लोगों जिन्हें फातिमा दा दिल दुखाया, फातिमा तुम बिज़ा तुम मिन्नी, जिन्हें फातिमा नू तंग कीता उन्हें मैं मुहम्मद दा दिल दुखाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी गल सुन लो जरा। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, छोटी जी उम्र, मेरे आका हतीम अंदर अल्लाह नू याद कर रहे ने। मेरे आका सजदे कर रहे ने, एक और रब नू मना रहे ने, एक और रब दे अगड़ गड़ा रहे ने। यार नबी जेड़ा भी आया उन्हें एक रब वाल बुलाया। वो तौहीद नबियों ने हमको सिखाई, ओ तौहीद नबियों ने हमको सिखाई। जिस्म अपना पत्थरों से जख्मी करा कर वो कहते थे पढ़ो लोगों ला इलाहा अल्लाह के सिवा दाता नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका हतीम अंदर सजदे पैने। जनाब मक्के दे काफरा ने ऊंट दी ओजरी उठाई, आके नबी दे जनाब कंधियां ते रख दी। ओ यार जिस नबी दा मैं तू कलमा पढ़िया उस नबी ने किन्नियां तकलीफां उठाइया, मेरे पैगंबर ने किन्ने दुख उठाए। अज तेनू दुख आए तू नमाज छड़ देना। अगर तेरी मस्जिद चो जुत्ती चुकी जाए तू मस्जिद आना छड़ देना। आ वेखी मेरे पैगंबर ते गंदियां ओजड़ियां रखियां गईया। मेरे पैगंबर सजदे पैने ते मेरे पैगंबर पढ़ ने सुबहाना रब्बियल आला।
حضرت عبداللہ بن مسعود جناب چھوٹے قد والے رضی اللہ تعالی عنہ جلدی نال دوڑ کے گئے سیدہ دے کول گئے فرما دے سیدہ اپنی ہم عمر بچیاں نال کھیڑ رہی جلدی نال بلا کے لے کے آندا اللہ اکبر کبیرہ سیدہ فاطمہ الزہرا جلدی نال آئیا جناب چھوٹے چھوٹے ہتھاں نال اپنے اپو تے جناب کمر تو اوجری ہٹا رہی نے اللہ اکبر کبیرہ ادھروں اوجری ہٹائی جا رہی نے نالے رب دے سامنے ہاتھ پھیلائے اللہ سونیا میرا بابا کسے نو تنگ تے نہیں کردا اللہ سونیا میرا بابا اللہ تیری تو عیدی سناندہ اللہ میرا بابل او بیٹیاں والے او بیٹیاں دے دکھا والے او اللہ جنہ دیاں بیٹیاں دکھی نے سخ عطا فرما دے میرے نبی دی بیٹی کہن دیئے اللہ سونے اینا چو ایک بھی بچنا نہیں چاہی دا اوہ ٹون شپ دے رہن والے او غیور مسلمانو اے گل یاد کر لو چاندے ہونا روزیاں اندر برکتہ آ جائے چاندے ہونا روزیاں اندر جناب اضافے ہو جائے قسم اس رب دی جدیات چ میری جانے اپنیاں بیٹیاں کو لو دعاواں کرایا کرو اللہ کدی خالی نہیں موڑ دے سیدہ فاطمہ نے دعا کر چھڑی پھر بدر اندر کوئی کافر ثابت بچیا بیٹیاں دیاں دعاواں رب رنگ لا چھڑ دینے آئے تھے تیرے چمن میں گلشن کی سیر کر چلے تو سنبھال مالی گھر اپنا ہم تو اپنے گھر چلے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Apni Duniya. Thank you.